जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची। मो टैरो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज आपण कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में। जय श्री कृष्ण। आज बैशाख मास 10 दिन अप्रैल मासर 23 तारीख गुरुवार, सप्तमी आज 48 दंड 55 रात्रि 12टा 55 मिनिट पर्यंत। आज पुनर्वसु नक्षत्र 48 दंड 56 रात्रि 12टा 55 मिनिट पर्यंत। आज सुकर्मा युग, आज गरकरण। आज जन्म होता शिशुर मिथुन राशि शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण देवगण, रात्रि 7टा 16 मिनिट पर कर्कट राशि विप्रवर्ण देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर रात्रि 12टा 55 मिनिट मध्य 2 पाद पुष्कर दोष। फल पशुहानि वंशहानि। होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांश और तंडुल दान। आज सप्तमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले ताल भोजन निषेध। धर्मकृत्य कथा कहले मन रखु अद्य जाह्नु सप्तमी गंगा देवी पूजा। आज पर्व उत्सव कथा कहले अद्य केन्दुझर जिला कुलिगा पंचायत तामला ग्रामर रेबना नदी में पिंडदान तर्पण और रनप मेला। आज शुभकर्म कथा कहले अद्य 7 नक्षत्र यजुर्वेदी व्रत उपयन। बसंत ऋतु जो गलग्रह तिथि दोष नुहे, तेणु आज अशुभ बेला काल बेला 12 बेला दिवा 2टा 49 मिनिट पर 5टा 51 मिनिट मध्य। काल रात्रि 12टा 20 मिनिट पर रात्रि 1टा 54 मिनिट मध्य। आज शुभ बेला महेंद्र जोग प्रातरु दिवा 6टा 57 मिनिट मध्य 9टा 21 मिनिट पर 11टा 45 मिनिट मध्य। अमृत जोग कथा कहले रात्रि 1टा 17 मिनिट पर 3टा 41 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आपण मानक पई आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता। एवं आसतु आम कार्ड माध्यम 12टी कार्ड को आम संग्रह करवा। 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में संक्षेप में आम देखा कौन आसूची। जय श्री कृष्ण। कौन आसूची एप्रिल मास 23 तारीख गुरुवार 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य। प्रथमे मेष राशि, शेष मीन राशि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि मुझे कहबी मोर प्रिय मेष राशि आपण मान ये जो कार्ड आसी नाइट ऑफ कप कार्ड आसी मेष राशि। ये कार्ड आपण को आज निजर शक्ति इच्छा शक्ति बल बहुत अधिक रहिबो। आपण गोटे स्थान स्थिर होइकी बसिबे नाही। जेकोसी कार्य करने आपण अग्रिम मनोभाव रखिए। आउ सफलता मध्य हो पारे, किंतु मन रखु ये बृहस्पति कार्ड अच्छी। आपण बहुत एनर्जी रहिबे, आत्मविश्वास बढ़िबो, शक्ति सामर्थ्य रहिबो, कार्य रिक्स नेबे, सफलता निश्चित मिलिबो। मनी आउ कैरियर क्षेत्र में दूरयात्रा करिवार जोग देखा दउछि। स्वास्थ्य भल रहिबो, मन मध्य भल रहिबो। आज सम्मानित आपण को निश्चित भाव में सुजोग मिलिबो। सम्मानित मध्य आपण आज हेई पारिबे। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मान आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहबी मेष राशि व्यक्ति माने मन रखु मनीष धनहीन होबार कारण कौन होता है ना, गुरुवार खई भाजिले आ गुरुवार आमिष खाइले, गुरुवार तुला किणिले, ये सब जिनिस मनीष नीति नियम न मानिले एथिरे मनीष धनहीन होबार जोग मध्य देखा दे थाए। तेबे चलंतु देखिबा वृष राशि विषय। वृष राशि 5 ऑफ सोर्स। आपण आज काम मन लगे ना, काम विलंबित हो पारे, बाधाप्राप्त हो पारे, जोगाजोगर अभाव देखा दे पारे। ये नेगेटिव कार्ड नुह। रिलेशन में कई आपण भितर जुक्तितर्क कार्ड हो पारे। स्वामी स्त्री भितर विघ्न घटी पारे, मन मनांतर हो पारे, भूल बुझाणा को लेकिन एमती हो पारे। तेबे आज दिन आपण भल ना। आज आप फेलुअर हो पारती। आपण मध्य जोगाजोगर अभाव देखादेव। आपण चिटिंग हो पारे, क्या आर्गुमेंट हो पारे। मनी कैरियर क्षेत्र टेंशन ट्रेंस बढ़ी पारे। व्यवसाय क्षेत्र में क्या सहित जुक्तितर्क हो पारे। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आज करंतु ना, लॉस होबार चांस अच्छी। आज जदि कौन निशा जातीय द्रव्य अभ्यास रखिंट वर्जन करूँ। दिन आपंकर निश्चित भल रहा ना कार्यहानि बाधा प्राप्त दूरयात्रा निवृत्त ये सब निश्चित आज आपंकर देखा मिल। मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति मैंने वृष राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहबी
ଧନହୀନ ହେବାର କେତେଟା କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଉରେ ଆମିଷ ମିଶାଇ ରାନ୍ଧିଲେ ଧନହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଖଟର ଛାଇ ତଳେ ଶୋଇଲେ ମଣିଷ ଧନହୀନ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଦହି ପିତା ଆମିଷ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ଧନହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଗୃହୀ ଲୋକମାନେ ନିତ୍ୟ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଜାଣିବାର ନିହାତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଦ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ନିଜ କାର୍ଡ ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ପୁରା ଠିକ୍ ଭୁଲ ପଥ ଜାଣିବେ। ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ସହ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଆଜି କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଭୁଲର ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ହେବ। ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସବୁ କାମ ଭଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଶାନ୍ତ ନିରବତା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁ କାମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବାଲାନ୍ସର ସହିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବୁଝିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ଅଯଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳି ଧାରାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ନିଜେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେଇଆ ଭାବିବେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କି କାହାକୁ କେଉଁଠୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ବା ସନ୍ତୋଷ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଧନହୀନ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଖାଇବା ସମୟରେ ଅନ୍ନ ତଳେ ପକାଇଲେ, ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୟନ କଲେ, ହାତ ପାଦ ମୁହଁ ନ ଧୋଇ ଭୋଜନ କଲେ, ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହଳ କଲେ, ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତେଲ ଲଗାଇଲେ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଧନହୀନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୃହୀ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଦ ଡେଭିଲ୍ କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତି ହୁଏତ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଖରାପ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଦୂରେଇ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଖରାପ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ, ନଚେତ୍ କାହାର କୌଣସି ଖରାପ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୁସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କିଛି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁତ ପାୱାରଲେସ୍ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ରହୁନି ସେଥିରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କେହି କରିପାରନ୍ତି, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ଖୁସି ଆଜି ଆପଣ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ବି ଧନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୟ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜି ଦିନ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ପଇସାକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ କିଛି ଧନ କିଛି ଅପବ୍ୟ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧନହୀନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, କେତେଟା କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସଭାରେ ବସି କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଋତୁମତୀ ନାରୀକୁ କେବେ ରମଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ତୁଳା ମାସରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ ଦେଲେ ଧନହୀନ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୟନ କଲେ ଧନହୀନ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ଦ ଫୁଲ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାୱାରରେ ରହିବେ, ବୁଝାବଣା ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଜି ଯିଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାୱାର ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହିବ ଆପଣ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସାଥ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଆଜି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ସମୟ ଅଛି, ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆଜି ଆସିବ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ରିସ୍କ ନେଇକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଖୁସି ବାସି, ମଜା ମସ୍ତି ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଧନହୀନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେଟା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେ କି ନିଦରୁ ଉଠି ମୁହଁ ନ ଧୋଇଲେ ଧନହୀନ ମଣିଷ ହୋଇଥାଏ। ବିନା ଆସନରେ ଭୂମିରେ ବସିକି ଭୋଜନ କଲେ ମଣିଷ ଧନହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଭୋଜନ କଲେ ମଣିଷ ଧନହୀନ ହୋଇଥାଏ। ପିନ୍ଧା ଲୁଗାର କାନିରେ ବିଞ୍ଚି ହେଲେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଧନହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ସିକ୍ସ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ। ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆଜି ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା କଥା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାକୁ ନ ଭୁଲିଲେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଅଛି। ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଡିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନୂଆ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମୟ
थिला तेबे आगो को आपन को पाए आशीर्वाद समय अछि भगवान आपन को साथी अछंती सब समस्या रु से आपन को त्राई करिवे वर्तमान सब विषम परिस्थिति देख टिके गति करि पारंती जा भी परिस्थिति आसुना काहेकि मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति माने आपण आशा छाड़ू ना सरल उपाय को आपण आग को बढ़ंतु आज किसी सुख आपण हाथ चली जबार अच्छी कि मनरे किसी गोटे कथा को लेकिन कार्य को लेकिन टिके कष्ट अनुभव करि पारंती दुख अनुभव करि पारंती निजर शरीर प्रति आज टिके जत्नवान रुहतु मोर प्रिय जहाँकि कन्या राशि व्यक्ति माने कन्या राशि व्यक्ति माने आज स्पेशल कार्यक्रम में कहबी धनहीन हबार लक्षण विषय मन रखु नख मुनरे भूमि विदारिले मनीष धनहीन हुए गुरुजन को भक्ति न कले धनहीन हुए आउ स्नानते तैल लगाइले मनुष्य धनहीन होता है स्नान पर केबे तैल लगातु ना धनहीन मनीष होता है एबे आसंतु देखिबा तुला राशि विषय तुला राशि 6 ऑफ पेंटाक्लस आपन अर्थ जदि अच्छी तेरे जहाँ को आज अर्थर आवश्यक होची तांको आज हेल्प करंतु साहाय्य करंतु आगो को आपन को आशीर्वाद मिलिबो जहाँकि आपण मानकर बहुत आज अर्थ हाथ को आसी पारे किंबा कोनोसी व्यक्ति को साहाय्य करी किछि आगामी पाए आशीर्वाद आपण नै पारंती तेबे ये पॉजिटिव कार्ड अछि आपण को पाए दिन बहुत भलो रहइबो दिन भलो काम करंतु आशीर्वाद प्राप्ति हबो कोनोसी कार्य को नै कि अन्य मानकर उपकार करिवे अन्य मानकर दुख को आपण सहयोग करि पारिबे नै तेणु एई जो आज हेल्प करिवे ए हेल्प ही आगो दिने आपनकर महत्व कार्य आसीबो दिन आपनकर भलो अछि पर उपकार समय आज अतिबाहित हम मोर प्रिय जहाँकि तुला राशि व्यक्ति माने आज मु स्पेशल कार्यक्रम में कहबी कौन सब करेंगे ना जीवन में ना उत्तर को मुंड करी केबे सोइबे ना पूर्व पश्चिम को शुभ होता है उत्तर बा पूर्व पट कांथरे भारी जिनिस रखिबे नाही आ गृह मध्य मृत्यु व्यक्ति फटचित्र दक्षिण पट कक्षरे रखिबे अन्य दिगरे टांगिबे नाही दक्षिण को मुह करी पूजा करिवे नाही आउ पूजा गृहर ऊपर महलार शौचालय रोषेई घर रखिबे ना ईशान दिगरे शौचालय केबे करिबे ना ये सब कथा को आपण माने संसार भितर जानिबा आवश्यक अछि जानिले निश्चित उपकृत मध्य होई पारिबे एबे आसंतु देखिबा बिछा राशि विषय बिछा राशि 8 ऑफ सोर्स आज कौन जगार आप फसी जबार जोग देखा दूसरी प्रेसर आपण बहुत रहिबार कारण आपण प्रेसर एवं डर खराब भावना एभली परिस्थिति को आपन को आज सामना करने को पड़ो किंतु मन रखु आपको सफलता मिल पारे आपण चारिपाखे कठिन परिस्थिति घेरिकी रोचे तथापि आप डर को पार करेंगे आउ परिस्थिति मुकुली पारे आज लव रिलेशन खराब रही चिटिंग हो पारे आपण सहित एमती किसी भूल बुझाणा हो पारे सिंगल थिबा व्यक्ति माने आपण पुराणा कार्य पुराणा कथा ये सब नेगेटिव फील कर पारती प्रथम निज भीतर खराब भावना को दूरेबा चेष्टा करंतु ठीक समय आसिले आपण मानकु उचित जीवन साथी मिलिबो मनी कैरियर क्षेत्र रे आपण को चाकरी किंबा कैरियर रे निज को आज हीन अनुभव करि पारंती मोर प्रिय विचार आसी व्यक्ति माने आज मन भितर अनेक कष्ट आ दुख को सामना करबा किंबा अनुभव करिवार जोग आपण को ठारे देखिबा को मिलिबो तेणु आपण आज निरव रहंतु ईश्वर को निज को समर्पण करंतु आज स्पेशल कार्यक्रम रे मु कहिबी मोर प्रिय जाके बिछा राशि व्यक्ति माने वास्तु सम्मत वृक्ष रोपण विषय केतोटी कथा मु कहूची ध्यान दियंतु पूर्व दिगरे पणस गछ बर गछ दक्षिण दिगरे उदंबर पश्चिम ताल अस्वस्थ उत्तर दिगरे पणस आंब गछ या आपण मानक पय शुभप्रद होता है गृह समीप लेंबू सपुरी पणस आंब केतकी जाई टगर मल्ली नड़िया कदली गछ रोपण कले लक्ष्मी वृद्धि होता ये सब को मन रखु वास्तु सम्मत वृक्ष कौ कौ सब रहा आवश्यक अच्छी एवं आसतु देखा धनु राशि विषय धनु राशि 10 ऑफ सोर्स कार्ड आसी आपण जीवन में किसी ना कि गोटे कार्य एंड हबार अच्छी आपन को लगे कि आपण लाइफ में बोधे यही मोर समस्या सब शेष हो गला जहाँ भी होची आपण को भल पाई हम आप भावुंट जे कि आपंकर जहाँ भी इच्छा भगवान इच्छा ता ही भगवान करुँच आग को जहाँ भी आसो आपंकर भल हम हुए तो वर्तमान परिस्थिति आपण साथ में ना कि आग को जहाँ भी हो आपंकर मंगल हम आपंकर एभली परिस्थिति जे आप मेरुदंड जमी भांगीगला निजर कौन सामर्थ्य नथिला परी आपन को हुए तो लगिपारे किंतु हेले भी आग को निश्चित भल सुजोग आसीबो भल सफलता आसीबो सब भगवान ऊपर छाड़ू देखिए निश्चित भाव में भगवान आज आपको सुख सम्मान खुशी पहुँचे आपंकर दिन ठीक ठाक रही ईश्वर विश्वासी आप न हो पारे मनरे भक्ति भावना सत्य ये सब जदि न रही तो तार परिणाम ही आपको नेगेटिव फील कले नेगेटिव परिणत पाइबे आउ जदि आपंकर मन परर मंगल निमंते थाए उचित मार्ग में थाए निश्चित भाव में सुख सम्मान आज आपको प्राप्ति हम आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु वास्तु सम्मत वृक्ष रोपण विषय मुझे केतोटी कथा कहबी धान क्षेत्र अति समीप थिबा भूभाग बहु आपद विपद सुरसूचक एणु क्षेत्र को लगाई घर तैयारी करने अनुचित निषिद्ध वृक्ष सबु गृहर दूरवर्त्ता स्थान में थिले जहाँकि अशुभ रत्न नाश हुए शुभप्रद वृक्ष उच्चता गृहर
ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ କମ୍ ହେବା ମଧ୍ୟ ସୂଚକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଡାଳିମ୍ବ, ନାଗେଶ୍ୱର, ବେଲ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତୁର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଦ ହିରୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଆଜି ସବୁକିଛି ମନ ଭିତରେ ସମାନ ରହିବ, ସମାନତା ରହିବ। ଆଜି ମନ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ। ଏଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଆଜି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କର ଆଜି ମେଳ ଖାଇବ, ଆଉ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଜଏନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଲାଇଫରେ କେହି ଏମିତି ଲୋକ ଆସିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ହୁଏତ ମାନିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ମାନିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଯଦି ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହାକି ଧର୍ମ ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ଇଚ୍ଛା ହେଇପାରେ। ଧର୍ମ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ କଥା କହିଲେ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ବି କଳି ଝଗଡ଼ା ଥିଲା ତେବେ ଭଗବାନ ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ବୁଝିବେ, ଆଉ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କେହି ହାତ ବଢ଼େଇବେ ସାହାଯ୍ୟର, ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ବାସ୍ତୁସଙ୍ଗତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଗୃହର ଡାଳିମ୍ବ, ନାଗେଶ୍ୱର, ବେଲ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତୁର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରହିଲେ ତାହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ଗଛ ରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ରାଜଭୟ ହୋଇଥାଏ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘଟେ। ଆଉ କ୍ଷୀରଝରା ଗଛ ଗଲେ ରଖିଲେ ପଶୁ ଭୟ ରହେ ଏବଂ ଶାଳ ଗଛ ବାସ୍ତୁଭୂମିରେ ଥିଲେ ଗୃହ ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ଘଟେ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 10 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜି ନିଜର ମୂଳଦୁଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ। ପଇସା ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ହେଇପାରେ। ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ମିଶି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ପର ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଏସବୁ ମୁଡ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମତି ଆଜି ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଯୋଗ ଆଜି ଦେଖାଦେବ। ଏବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ସବୁ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ କରେ ନା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମକୁ ଏହା ଶୁଭଫଳ ହେଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ବା ପୂର୍ବପଟ କାନ୍ଥରେ ଭାରି ଜିନିଷ କେବେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କକ୍ଷରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଟାଙ୍ଗିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହଁ କରି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ପୂଜା ଗୃହର ଉପର ମହଲାରେ ଶୌଚାଳୟ, ରୋଷେଇ ଘର ରଖିବେ ନାହିଁ। ଐଶାନ ଦିଗରେ ଶୌଚାଳୟ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୃହୀ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମୀନ ରାଶି ଦ ଷ୍ଟାର କାର୍ଡ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏ ସମୟରେ ବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ୟୁନିଭର୍ସ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ କି ଆପଣ ଏବେ ବଦଳିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁତ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ଏତେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସକୁ ନେଇକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଭୃତ୍ୟ ହାନି ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି ଚଳନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତା ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଗି ରଖିକି ନ ଚଳିବେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟାର କାର୍ଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିଦେବଙ୍କର କାର୍ଡ଼। ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ କପଟ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେବ, ସବୁଥିରେ ସଫଳ ମିଳିବ। କେବଳ ସତ୍ୟତା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସବୁଥିରୁ ସଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ହାନି ଯୋଗ ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ।
मीन राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में कहि मनीष धनहीन हबार केतेटा कारण आप मन रखु। गुरुवार खई भाजिले मनीष धनहीन हुए। गुरुवार आमिष भोजन कले धनहीन हुए। गुरुवार तुला किणिले धनहीन होती। लाउरी आमिष मिसाई खाइले बा रांधिले धनहीन होता। खट छाई तले शोइले धनहीन होता। राति दही पिता आमिष खाइले धनहीन होता। खाइबा समय अन्न तले पकाइले धनहीन होता। उलग्न हुई शयन कले मनीष धनहीन होता है। हाथ पाद मुह न धोई भोजन कले मनीष धनहीन होता है। अमावास्या संक्रांति रे हल कले मनीष दारिद्रता होता है। ऋतुमती नारी को रमण कले मनीष एमती धनहीन होता है। अमावास्या संक्रांति रे तेल लगाइले मनीष धनहीन होता। तेणु यही अनेक गुड़िए कथा अच्छी जहाँ संसार भितर परंपरा भितर पिला सूचेवा सहित गार्डियन मैंने से परंपरा को बंचाई रखापी शिखेवा आवश्यक अच्छी। प्रिय दर्शक बंधु आज तो समय हो जाए आपण विदाय नवा पूर्व गोटे कथा कहूँ आम चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब न कर सब्सक्राइब करी आम चैनल सहित जोड़ी हूँ। आपण मानकर जहाँ भी दुख सुख समस्या अच्छी ताको आम सहित शेयर करूँ। आपंकर आम नंबर देचु यही नंबर में आप जिते बड़ समस्या था ना कहीं समस्या आप भांगी पड़तु ना। समस्या अच्छी समाधान निश्चित अच्छी। समस्या को सामना कले निश्चित सफल हो पारती। तेणु आप ओरी जातु ना चेष्टा करूँ। भाग्य भविष्यर उज्जवल निश्चित हम। हारेसमेंट केबे होतु ना मथा केबे नंतु ना। तेबे चलतु आज तो समय हो जाए विदाय नहीं रोची। नमस्कार।